Hallelujah, praise the Lord. We are worshiping His mighty name. He is worthy of praise. Hallelujah, hey. Woo. सुना ठारू भी उत्तम, सुना ठारू भी उत्तम, परमेश्वरंका आत्मा मनुष्यर हृदय सुना ठारू भी उत्तम, सुना ठारू भी उत्तम, सुना ठारू भी उत्तम, परमेश्वरंका आत्मा मनुष्यर हृदय सुना ठारू भी उत्तम, सुना ठारू भी उत्तम, सुना ठारू भी उत्तम, परमेश्वरंका आत्मा मनुष्यर हृदय सुना ठारू भी उत्तम, सुना ठारू भी उत्तम, सुना ठारू भी उत्तम, परमेश्वरंका आत्मा मनुष्यर हृदय सुना ठारू भी उत्तम, सुना ठारू भी उत्तम, सुना ठारू भी उत्तम, परमेश्वरंका आत्मा मनुष्यर हृदय सुना ठारू भी उत्तम, सुना ठारू भी उत्तम, सुना ठारू भी उत्तम, परमेश्वरंका आत्मा मनुष्यर हृदय सुना ठारू भी उत्तम, सुना ठारू भी उत्तम, सुना ठारू भी उत्तम. Hallelujah, praise the Lord. प्रिय प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ. ଆଜିର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛି. ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ଉପାସନା ଆରାଧନା ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି. ଆଜିର ଏହି ରବିବାର ଉପାସନାରେ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା. ଆଉ ଏହି ମେ ମାସକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯିଏକି ପାଷ୍ଟର ଅୟାଖିଲ ମେ ସେ ଏହା ଏକ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତର ମାସ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି. This is the month of opening doors and opening opportunities, opening the doors in the cities. ଆଉ ଏ ମାସ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାର ମାସ. ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଆମେ ତଦନୁସାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା. ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ ଆଉ 1 ପଦ ଏବଂ 2 ପଦରେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଓ ଭଦ୍ରତା ସହ ଶାନ୍ତି ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିନତି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି. ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ପୁଣି ଭଦ୍ରତା ସହ ଶାନ୍ତି ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା. ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା. জীবিত অনুগ্রহকারী পরমেশ্বর, এতবেলা আমি তোমার মহান নামকে ধন্যবাদ করতে বলাবারে খাও সিয়ান্দো নাবালাবা এদা ক্লোপরা ক্রিয়া সাবান্ত রূপ লারিয়ান্দা নাবা ইদো প্লোরান্দা নাবারি গারবা আদা লারিয়া ক্লাকা সাবাদো ওন্দা নামা লিওদ্রা বাদা নাগারা বানাগা লাবারা বাদানে মেরি গরুবালাবা লো রো প্রানাসিয়া থ্রোপাসি আতা সোপা লাকারিয়া রাবা. ডিয়ার হেভেনলি ফাদার, হে আমানক স্বর্গস্থ পিতা, এতবেলা আমি তোমার নিকটরে প্রার্থনা করুছি পিতা পরমেশ্বর, এই মাস যে সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত হবার মাস অটে, এই মাস যে প্রভু সমস্ত নগর সমস্ত হৃদয়র খোলা হবার মাস অটে পিতা পরমেশ্বর, সমস্ত মনুষ্যর হৃদয় খোলিবার মাস অটে, এই মাস সমস্ত প্রকার সুযোগ সৃষ্টি হবার মাস অটে. এইপাই আমি তোমার ধন্যবাদ করছো. বিশেষ প্রভু তুমি তোমার বাক্যর যে প্রকার তুমি কহিয়েছ আমি ঠিক সে প্রকার প্রভু আম দেশরে পুଣି সমগ্র পৃথিবীরে প্রভু শাসন করুথবা সমস্ত অধিকারী নেতা মন্ত্রী এমএলএ এমপি প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রী পুଣି প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট পুଣି প্রত্যেক পুলিশ প্রশাসন প্রত্যেক শাসনকর্তা
अधिकारी मान कलेक्टर एमएलए एमपी प्रत्येक प्रभु हम तुम हस्त समर्पण करछु से मान प्रभु स्वर्गीय ज्ञान रे तुमे पूर्ण कर दियो पिता परमेश्वर हां प्रभु हम माने जे प्रकार ईश्वर प्रणात जीवन यापन करि परिबो पुनी शांति रे पुनी निर्विघ्नता रे देश रे बसवास करि परिबो एत भाई प्रभु तुमे प्रत्येक पुलिस प्रशासन पुनी शासनकर्ता अधिकारी मानको प्रभु उत्तम रूपे देश को चलाइबा निमंते एक शांतिर वातावरण को आनिबा निमंते से मानको प्रभु तुमे हां प्रभु बल क्षमता दियो से मानको तुमे बलवान करो से मानको तुमे बुद्धि एवं ज्ञान रे पूर्ण करो बोली मागो पिता प्रत्येक शैतान रो कार्य को हम यीशु को नाम रे नष्ट करो छु प्रत्येक मंद आत्मा रो कार्य को प्रत्येक भूल डिसीजन को प्रत्येक प्रभु भूल नियम मनोनयन को आम यीशु नाम रे अग्राह्य करूछु खंडन करूछु पुणी पवित्र आत्मार कार्य पुणी प्रभु शासनकर्ता अधिकारी माने जे प्रकार उत्तम मनोनयन करि पारिबे उत्तम भाव रे मन उत्तम विषय को मनोनीत करि देश रे प्रचलित करि पारिबे एत पे आमे प्रार्थना करूछु प्रभु जीवित अनुग्रह करि परमेश्वर आज रही रविवार उपासना को आमे तुम समर्पण करूछु प्रतिटी विषय द्वारा प्रत्येक को तुम आशीर्वाद करो बोली मागोछु पिता सकल विषय हम तुम समर्पण करी छोट निवेदन प्रार्थना प्राण कथा प्रिय प्रभु नाजरेत यीशु को नाम रे मागिलो पिता आमेन। प्रिय दर्शक बंधु आपण समस्त को पुनर्बार स्वागत जणाए आसंता आमाने आमानकर कोई टीम को आमे ताली मारी स्वागत करबा। Hallelujah, praise the Lord. Praise his almighty name. Give him glory, he is worthy of praise. Hallelujah. Woo! महिमा महिमा प्रभु तुमको महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तुम्हें महानो महिमा महिमा प्रभु तुमको महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तुम्हें महानो la 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 महिमा महिमा प्रभु तुमको महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तुम्हें महानो महिमा महिमा प्रभु तुमको महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तुम्हें महानो la 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 hey hey la 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 Woo! Glory! Praise the Lord. केडे सुंदर उपासना द्वारा कोयर टीम आमानकु से माने आमानकु उपासना रे कढाइन ले एतपाई प्रभु से मानकु प्रचुर आशीर्वाद करंतु आसंतो आज आमाने पास्टर क्रिस ओयाक्लमेन को द्वारा लेखा जाइथबा मे 10 तारिख आउ डेली डिवोशनल जहाँ राप्सोडी ऑफ रियलिटी जहाँ प्रतिदिन बाइबल अध्ययन अटे आउ आजिरो विषय वस्तु हैला लिव ट्रायम्फेंटली एवरी डे प्रतिदिन एक विजय जीवन अतिबाहित करिबा प्रतिदिन एक सर्वोत्त भावे विजय जीवन माने अतिबाहित करिबा आसंतु आम माने प्रथम वाक्य जहाँ से देई अछंती तांगर प्रतिदिन बाइबल अध्ययन रे ताहा प्रथम जोहन 5 पर्व 4 पद जे कही ईश्वर ठारू जात से जगत को जय करे आ जहाँ जगत को जय करी अछि ताहा आम्भ मानकर विश्वास हालेलुया जे जगत को जय करे
जे ईश्वर ठारू जात होई अछि से जगत को जय करी अछि आउ जहाँ जगत को जय करे ताहा मानकर विश्वास हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मो प्रिय प्रभु को लोक माने आ से विषय विस्तार भाव में वर्णना करी कहंती जे आम माने ईश्वर ठारू जात आ सेति पई आम माने एक विजयी अटु ख्रीष्ट ठारे आमे प्रतिदिन एक विजय जीवन काटी पारिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मनुष्य देहरे पृथ्वी को आसिले आउ प्रतिदिन से एक विजय जीवन काटुथिले मो प्रिय माने प्रतिटी विषय द्वारा ए जगतर परिस्थिति उपरे पुणी जगतर समस्या उपरे पुणी जगतर प्रत्येक विषय उपरे पाप उपरे मंद उपरे अभिलाष उपरे सब विषय उपरे से एक विजय जीवन काटिथिले आ से आमानकर आदर्श स्वरूप अटंती से जे प्रकार अंध मान को चक्षु देइथिले आ गुंगा मान को से जे प्रकार कहिबा पई शक्ति देइथिले बधिर मान को सुनिबा पई शक्ति देइथिले पुणी छोटा मान को से चलिबा पई शक्ति देइथिले पुणी मृत मान को से उठाइथिले आउ ए प्रकृतिर नियम उपरे से एक विजय जीवन काटी पारथिले मो प्रिय माने ठीक सही प्रकार आमे माने मध्य जेहेतु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करूछु आ माने मध्य जीशुଙ୍କ परि एक विजय जीवन आम माने काटी पारिबा मो प्रिय माने एठार लिखा जाय जे के ईश्वरଙ୍କ ठारे जात से जगत को जय करी अछि आ जहा जगत को जय करे ताहा आमानकर विश्वास अटे आमे जीशुଙ୍କ ठारे विश्वास करबा द्वारा आमे सर्वत भावे विजय अटु मो प्रिय माने आम माने मध्य सही प्रकार ख्रीष्टଙ୍କ ठारे रही आ तांको शक्ति द्वारा आम माने समस्त विषय उपरे आमे विजय जीवन काटी पारिबा जे प्रकार लिखा जाए प्रथम जोहन आ तार 4 पर्व आ तार 17 पदरे लिखा जाए जे आमे से जेपरी कारण से जेपरी अछंती आमे माने मध्य एही जगतरे सेही परि अछु हालेलुया प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे परि अछंती मो प्रिय माने ठीक सेही परि आमे माने मध्य जगत रे ठीक सेही परि अछु एहार अर्थ एहा अटे मो प्रिय माने आम माने मध्य एक विजय जीवन काटी पारिबा आम माने जीशुଙ୍କ परि जीवन काटी पारिबा आमे जीशु जे प्रकार समस्त प्रकार परिस्थिति समस्त प्रकार मंद समस्त प्रकार पाप समस्त प्रकार शैतान रो शक्ति उपरे से जे प्रकार एक विजय जीवन काटी पारिथिले आ सेति पय आम माने मध्य एक सर्वत भावे विजय जीवन आम माने काटी पारिबा मो प्रिय माने हालेलुया प्रभु को नाम रो महिमा हो प्रशंसा हो आपण माने जदी आदि पुस्तक तार 1 पर्व 28 पद पढ़िबे सेठार आम देखि पारिबा जे मनुष्य को परमेश्वर समस्त विषय पर कर्तृत्व करिया पाए से अधिकार देले आज ठीक सही प्रकार मो प्रिय माने आम माने मद ख्रीष्टଙ୍କ ठारे समस्त विषय पर कर्तृत्व करिया पाए आम माने अधिकार प्राप्त हेउछि एनो आसो मो प्रिय माने कोनोसी विषय आम को न हराओ कौन सी विषय उपर आम माने हारी न जाओ किंतु समस्त विषय उपर आम माने उत्कृष्ट अटो आम माने सुपीरियर वी आर सुपीरियर अबव ऑल थिंग्स ख्रीष्टଙ୍କ ठारे आम माने सर्वोत्कृष्ट अटो मो प्रिय माने पाप उपरे मंद उपरे अभिलाष उपरे समस्त प्रकार शक्ति उपरे आम माने शैतान उपरे ठारो मध्य आम माने उत्कृष्ट अटो ख्रीष्टଙ୍କ ठारे तेबे आसंतु मो प्रिय माने आम माने आजिर वाक्य अनुसार आमने स्वीकार प्रार्थना करिबा हालेलुया आमने कहिबा मु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे सर्वजय अटे मु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विजय अटे कोनसी विषय मो ऊपर राजत्व करि पारिबो नाही मु समस्त ऊपर सर्वत भावे विजय अटे आ कोनसी विषय मते क्षति पहुंचाई पारिबो नाही कारण मु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे एक जयवंत जीवन एक विजय जीवन काटिया पाए ख्रीष्टଙ୍କ ठारे मु क्षमता प्राप्त होई अछि कोनसी परिस्थिति कोनसी शैतान कोनसी महामारी मते हराई पारिबो नाही समस्त विषय ऊपर मु सर्वत भावे विजय अटे शैतान उपरे परिस्थिति उपरे रोग उपरे समस्त प्रकार समस्या उपरे मु एक ख्रीष्टଙ୍କ ठारे एक विजय व्यक्ति अटे हालेलुया प्रभु एई आजिर बाइबल अध्ययन द्वारा एई प्रतिदिन बाइबल अध्ययन द्वारा ए वाक्य द्वारा आपनको प्रतिदिन एक विजय ख्रीष्टियान जीवन काटिया पाए प्रचुर भाव में साहाय्य करंतु आपण सर्वत भाव में ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विजय अटंती प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट को धन्यवाद दिए कारण से मते साक्ष्य देवा निमंते सुजोग देले जितेबेले मु ऑनलाइन चर्च सर्विस अटेंड करूथली गोटे दिन पास्टर फिलिपियो तार 3 पर्व 12 पदरु 16 पद ऊपर प्रचार करुले मु से वाक्य शुणी उत्साहित होई सपरिवार सह यही कार्यक्रम को देखि आसुछु विशेषकर से दिन पास्टर फिलिपियो तार 3 पर्व 14 पद
ଉପରେ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ିବା ବିଷୟ ଉପରେ। ସତରେ ସେଦିନ ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିବି। ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଏ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସ ଅଟେ, ଏକ ସୋର୍ସ ଅଟେ। ସବୁ ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା, ମହିମା, କର୍ତ୍ତାପଣ ତାହାଙ୍କର। ଏହି ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, आप क्या विश्वास करते हो यीशु मसीह में, ये जरूरी है जानना। उसने कहा कि जो यीशु में विश्वास करते हैं, पर यीशु में क्या विश्वास करते हैं? यीशु में आप ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। ये आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह जीवित प्रभु है। आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ। आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मरा। आप विश्वास करते हो यीशु मसीह गाड़ा गया। आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह क्या हो गया? मरुओं में से जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो डर की आत्मा को हम काटते हैं यीशु के नाम में, काटते हैं यीशु मसीह के नाम में। लीप्रा का मंत्र हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और जितने लोग भी कोरोना से इन्फेक्टेड पाए गए हैं, उनमें से कोई मरेगा नहीं। अब भी जैसे ही हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी सामर्थ को हम उनके शरीरों में भेजते हैं यीशु मसीह के नाम में। पूरे भारतवर्ष में उस कोरोना को हम बोलते हैं मरने का आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम में। उन कोरोना के विषाणु को मरने का आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुमे केते भलो ओ प्रभु। तुमे मोर भलो करिछो। You are so good, Lord. You have done me well. I worship you. You are worthy of praise. Oh Lord, तुमे केते भलो। 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 तुमे मोर भलो करिछो। तुमे मोर भलो करिछो। तुमे मोर भलो करिछो। तुमे सबु भलो हिन करो। तुमे केते भलो। तुमे केते भलो। तुमे केते भलो। तुमे केते भलो। तुमे मोर भलो करिछो। तुमे मोर भलो करिछो।
ତୁମେ ସବୁ ଭଲ ହିନ୍ କର। ତୁମେ କେତେ ଭଲ yes Lord, ତୁମେ କେତେ ଭଲ ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କେତେ ଭଲ, ତୁମେ କେତେ ଭଲ, ତୁମେ ମୋର ଭଲ କରିଛ, ତୁମେ ମୋର ଭଲ କରିଛ, ତୁମେ ମୋର ଭଲ କରିଛ, ତୁମେ ସବୁ ଭଲ ହିନ୍ କର, ତୁମେ ମୋର ଭଲ କରିଛ, ତୁମେ ମୋର ଭଲ କରିଛ, ତୁମେ ମୋର ଭଲ କରିଛ, ତୁମେ ସବୁ ଭଲ ହିନ୍ କର। Oh hallelujah, oh hallelujah, I worship you Lord, I praise you Lord, তুমি কেতে ভালো। प्रेज द लॉर्ड। यही विशेष संडे उपासना रे आपण माननकु स्वागत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी। आउ मु बहुत उत्साहित जे आज आमर मे मासर द्वितीय सप्ताह अटे। प्रेज द लॉर्ड। मे मास रे आमे बहुत आशीर्वादर सहित बढ़िबा, क्षिप्र गति आगक बढ़िबा। पृथ्वी रे परमेश्वर महिमा ए प्रकार देखा जीव जे जेपरि आगरु केबे देखा देई नथिला। प्रेज द लॉर्ड। कारण साधु मानकर प्रार्थनार उत्तर आसुअछि। सारा विश्व सुसमाचार निमंते उन्मुक्त हेउछि। प्रेज द लॉर्ड। शैतान रो कार्य को भग्न करा जाउछि आ दुष्ट लोक मानकर कार्य प्रकाश भाव रे आसुअछि एवं लोक माने यीशु ख्रीष्ट को जानिबा पाए बहुत उत्साहित होई आसुअछंती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वाक्य आरंभ करने पूर्व आमे माने प्रथम प्रार्थना करने को चाहे। आपण माने जेउठार थिले मध्य आपणक पवित्र हाथ को उठांतु एवं प्रार्थना करंतु। निजे निजे प्रभुंक ठारे कथा कहंतु। टॉक टू द लॉर्ड। परमेश्वर ठारे कथा कहंतु। परमेश्वर कथा कहंतु। रांद्रे रिब्रेका परमेश्वर निकट कथा कहंतु। आपण मानकु समस्त गोटु परमेश्वर अति बड़ अटंती। तुम दया करुणा एवं प्रेम निमंते धन्यवाद प्रभु। तुम परि केही नाहंती। तुमे सबुठारु ऊर्ध्वरे, तुमे सबुठारु ऊर्ध्वरे, तुमे सबुठारु ऊर्ध्वरे। ओ तुमे सारा पृथ्वीर मालिक अट। धन्यवाद प्रभु। शैतान रो ए पृथ्वी रे किछि मध्य नाही। आमको सर्वत भाव में विजय करिथिबारु धन्यवाद दउछु। तुमर दत्त से जीवन निमंते धन्यवाद। तुमर अधिकार जहाँ आमको यीशु नाम रे व्यवहार करिया पय दिगछ सेति पय धन्यवाद। को नाम रे जेउ शक्ति देई अछ सेति पय धन्यवाद। सही नाम रे शक्ति द्वारा आमे यीशु ख्रीष्ट नाम रे शैतान रो समस्त कार्य को आमे खंडन करूछु। सही आधिपत्य को खंडन करूछु। अंधकार शक्ति रो बल सब को यीशु नाम रे आमे खंडन करूछु। उच्च स्थान रे घुरी बुलथवा दुष्ट आत्मा मान को काटुछु। धन्यवाद प्रभु। आम मानकर आत्मा एवं आम मानकर ज्ञान को तुम खोली दियो जदरा कि तुम वाक्य को आमे सुनि पारिबो। धन्यवाद प्रभु। यही प्रार्थना को आमे यीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुछु। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वर्तमान मु विश्वास कर जे आपण माने परमेश्वर वाक्य को गभीर सहित शिखुअछंती। बाइबल कहे आंभर लोक माने वाक्यर अभाव सकाशु नष्ट होउछंती। यीशु ख्रीष्ट कहले तुमे माने वाक्य बुझुना हो तेणु तुमे माने भूल करूअछ। ता तो जतबेले जण मनुष्य वाक्य को जाने नाही से बारंबार भूल करे। जदि से वाक्य को जाने नाही तेबे से अंधकार मध्य रे ही रही अछि। प्रेज द लॉर्ड। यह अति जरूरी जे आपण माने जेते जेते बढ़ुछंती आपण मानको वाक्यर ज्ञान मध्ये सेतिकी बढ़िबा उचित। वाक्य निमंते आपण मानकर क्षुधा बढ़िबा उचित। जेतेबेले आपण माने गोटिए वर्षर बयस कहिथिले आपण गोटिए रुटी खाउथिले किबा किछि मध्ये खाउ नथिले। 3 वर्ष बेले को गोटिए दुटा रुटी खाइबे। जेते आपण बढ़ी चालुथिबे आपण मानकर भोक सेतिकी बढ़ी चालिबो।
ମୁଁ ଜାଣେ କେତେ ଜଣ ଡାଏଟିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ଡାଏଟିଂ ନଥାଏ। ଯଦି ମଧ୍ୟ ଡାଏଟିଂ କରନ୍ତି, ଡାଏଟ୍ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଆଗକୁ ବଢୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବଳବାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଭୋଗ ଥିଲା, ତାହା ନିରନ୍ତର ବଢୁଥିବା ଉଚିତ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯିବ ଯେ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଆଗକୁ ବଢୁଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ ବଢୁଅଛି। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଅଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ ବଢୁଅଛି, ଇଚ୍ଛା ବଢୁଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ବଢୁଅଛି। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଅଛି ବା ଉଷ୍ମତାରେ ରହିଅଛି, ତାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ସେ ଆତ୍ମିକ ରୀତିରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଅଛି ଏବଂ ସେ ତାହା ଜାଣେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟର ବୁଝିବାର ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହି ପଠନରେ ଆମେ ଗତଥର କହିଥିଲୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକତା ବିଷୟରେ। ଆମେ ଗତଥର ତାହା ଶେଷ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କହିଥିଲୁ ଯାଅ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଅ। ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଅଛୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଅଛି, ସୁସମାଚାର କ'ଣ ଅଟେ? Praise the Lord. ଏହି କାରଣରୁ ଯୋଉ ଆମର ସିରିଜ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ବିଷୟ ଅଟେ, ସିରିଜ ବୋଲିକି କହିବି ନାହିଁ, ଟପିକ କହିବି, ଯାହାକି ଆମର ବିଷୟ, ଏହି ସଣ୍ଡେରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛୁ ଦିସ୍ ଗୋସ୍ପେଲ, ଏହି ସୁସମାଚାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହି ସୁସମାଚାର। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ଏହା କ'ଣ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ମାଥିଉ 24 ପର୍ବ 14 ପଦ। ତାହାର ପଛ ଘଟଣା ମୁଁ କହିଦେଉଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ସବୁ ହେବ, କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ। ତେବେ 14 ପଦଟାକୁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାଥିଉ 24 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହା ଏପରି କହେ, ମାତ୍ର ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ କଥା କହେ ଏବଂ ଶେଷ ସମୟ ବିଷୟରେ କହେ। ସେ ବତାନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯାହାକି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମୟ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପଢିପାରିବେ ଏବଂ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ନେଇଅଛୁ, ଆମର ଟପିକ ନେଇଅଛୁ ଏହି ସୁସମାଚାର, ତାହା ଆମେ ଦେଖୁ ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କହିଲେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର, ମାନେ ସେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଦଉଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ସୁସମାଚାର, ତାହାଙ୍କର ଫୋକସ ଏହା ଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଯିବ ତେବେ ଯୁଗାନ୍ତ ଆସିବ। ଏହି ବାକ୍ୟର ଫୋକସ କ'ଣ? ଏହି ସୁସମାଚାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ କି ଏହି ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଯିବ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ମାଥିଉ 26 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ। ଏ କାହାଣୀ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ, ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଆଣିଥିଲେ, ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ବା ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାହା କହିଲେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯାହା ଆମର ଟପିକ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ଏହି ସୁସମାଚାର, ମାନେ ଏହି ସୁସମାଚାରର ଜ୍ଞାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଏହି ବିଷୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସୁସମାଚାର କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଲ ଖବର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଅଛୁ ସୁସମାଚାର ବୋଲି, ଆମେ ଡକ୍ଟ୍ରିନର କଥା କହୁନାହୁଁ। ସେହି କାରଣରୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢିବା କଥା, ସେହି ପ୍ରକାରରେ ସୁସମାଚାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ଶୁଣେଇଥିଲେ ସେହି ସୁସମାଚାର ସହିତ ତାହାର ମେଳ ଖାଉନଥିବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ସୁସମାଚାରର ଗୋଟେ ବୋଧ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣା ଧ୍ୟାନ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର ନିକଟକୁ। ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର କେଉଁ ସୁସମାଚାର? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କେଉଁ ସୁସମାଚାର ବୋଲି। ବହୁତ ଲୋକ ସୁସମାଚାର କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ସୁସମାଚାର ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଗତ ଥରରେ ଦେଖିଲୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା। ସମୟ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା। ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସୁସମାଚାର ରହିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ। ସେହି ସୁସମାଚାର ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଯାହା କାମ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯଦି କାହାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଔଷଧ ଦେବେ ତେବେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ବଟିକା କାମ କରିବ ନାହିଁ,
ସେହି ପ୍ରକାର ଏହି ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ହେବା ଉଚିତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହିସାବ ଅନୁସାରେ ହେବା ଉଚିତ। ଗଟ୍ ଟୁ ବି, କାରଣ ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ୱାଓ, ଏ ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଆମେ ଆଗରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲୁ, ଏ ପ୍ରକାର କେବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ନଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ କ୍ରାଉଡ ଥିଲେ ସେଠାରେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର କ୍ରାଉଡ ଥିଲା। ଜିହୁଦୀ ସଭାକୁ ସେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଜିହୁଦୀ ସଭାକୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜାତି ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଫୋକସ କ'ଣ ଥିଲା? ଜିହୁଦୀ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକ। ବହୁତ ବିଷୟ ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର କଥା କ'ଣ ଥିଲା? କେବଳ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ମସିହ ଆସିବେ ବୋଲି। ତାହାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଲିଖିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହାକୁ କହିଲେ, ଶେଷରେ ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ ଯୋଡ଼ କଲେ? ଏହି ସୁସମାଚାର, ପାର୍ଟିକୁଲାର ସୁସମାଚାର। ତାହା କାହାର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ? ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ। ତାହା କୌଣସି ଡକ୍ଟ୍ରିନ ହିସାବରେ ନଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ଲୋକ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣେ, କହେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ଦେଉଅଛନ୍ତି ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ତାଙ୍କ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ହିସାବରେ, ସେହି କାରଣରୁ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଉଅଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ତାହା ସୁସମାଚାର ହେବା ଉଚିତ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ, ସେ ଫାରୁସି ମାନଙ୍କ ପରି କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ହିସାବରେ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସେ କଥା କହିଲେ। ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ। ଯାହାଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦେଖାଗଲା, ସେହି ସମୟ ପାଇଁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଏହା କ'ଣ ଥିଲା? ସୁସମାଚାର। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ କି ଏହି ସୁସମାଚାରକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସୁସମାଚାର ଯାହାକି ମୂଷାକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିୟମ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଗୋଟିଏ କଥା, ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ଆଉ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହେବ। ଯେତେ ସମୟ ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ କି ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିବ। ଶେଷରେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଣା ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଜାଣି ନଥିଲେ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ? ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର। ତୁମେ ଯାହା କହୁଅଛ ତାହା କ'ଣ ସୁସମାଚାର କି? ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତରରେ କ'ଣ ମେଳ ଖାଉଅଛି? ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ କି ତାହା ସୁସମାଚାର ବୋଲି? ତାହା ଆପଣ ତ ବୁଝିପାରିନଥିବେ, କେବଳ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିଥିବେ। ବହୁତ ବିଷୟକୁ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ସୁସମାଚାର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଧର୍ମରେ ପରମେଶ୍ୱର ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ସୁସମାଚାରର ଜ୍ଞାନ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ନିଜକୁ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇପାରିବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଟପିକ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁଥିବା ସେତେ ଆମେ ତାହା ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୋହନର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଥିଲା। ଯୋହନର ସୁସମାଚାର କ'ଣ ଥିଲା? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ସେ କାହାକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ? ସେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। କାରଣ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁନଥିଲେ। ତ ଯୋହନର ସୁସମାଚାର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଜାଣୁଅଛ ଯେ ତୁମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଛ। ତୁମକୁ ଜଣା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ଅଛି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସେହି ଦିଗରୁ ବୁଲି ପଡ଼, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆସିବେ, ଅନ୍ୟ ଜାତି ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କହିନାହାନ୍ତି। ରୋମିଓ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ଏବଂ 10 ପଦରେ ସେ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଠାରେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନଥାଉ। ଆମେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ନଥିଲୁ। ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ? ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକ ଥିଲୁ। ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆମେ କ'ଣ ହେଇଗଲୁ? ଇସ୍ରାଏଲ ବା ଆତ୍ମିକ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବୁଝିବାର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଏହି ସୁସମାଚାର ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କି ପ୍ରକାର ଯିବ ବୋଲି। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ପିତର ପ୍ରଥମ ଥର ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋମିଓ ସତ ସେନାପତିଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ସେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କେବଳ ଏହା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କରି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ପାଉଲ ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କ ପରେ ପାଉଲ ଆଇଲେ। ପାଉଲଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ କି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ଛଡା ଆମେମାନେ କିଏ? ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଅଟୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଇବଲ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଇ ପାରିଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ? ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଉଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ସୁସମାଚାର କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ ଓ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଶୁଣାଉଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ହିସାବରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଆପଣ କଣ ହେଇଯିବେ? ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାମରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଏଫର୍ଟ କଣ ହେବ? ପରିଣାମକୁ ଆଣିବ, ଫଳକୁ ଆଣିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହେବ ଯେ କେଉଁ ସୁସମାଚାର ମତେ ଶୁଣେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ କହିଦେଲେ ଏହି ସୁସମାଚାର ବୋଲି। ତାହାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା କେଉଁ ସୁସମାଚାର ବୋଲି। ଇଏ କିଏ ଥିଲେ? ପାଉଲ ଥିଲେ ଯେ କି ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଥ କଣ ଥିଲା? କେଉଁ ସୁସମାଚାର। ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଲଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆମେ ରୋମିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ତାର 16 ପଦ। ୱାଓ ୱାଓ ୱାଓ, ଗ୍ଲୋରି। କୁହନ୍ତୁ ଏହି ସୁସମାଚାର, କେଉଁ ସୁସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋ ଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ରୋମୀ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଦିନରେ ଈଶ୍ୱର ମୋହର ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଥରେ ଭାଷା ବଦଳି ଯାଇଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଏହି ସୁସମାଚାର, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା ଯେ ଏହି ସୁସମାଚାର କେଉଁଠାକୁ ଯିବ? ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ବୋଲି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି କଣ ହେବ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣ ଦାନିଏଲରେ ପଢିବେ 29 ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ ବାଳକ କ୍ରିସ୍ନେ ବତେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଅଟକି ରହିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସେଠାରୁ କଣ ହେଲା? ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଏହି ସୁସମାଚାର ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ତାହା କାହା ନିମନ୍ତେ ଅନାବୃତ ହେଲା? ତାହା ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କଣ ହେଲା? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଓକେ, ସେ ମାନନ୍ତୁ କି ନ ମାନନ୍ତୁ ଏହି ସୁସମାଚାରକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବି, ସାରା ଜଗତ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ତାହାର ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ଦେଲେ? ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଲେ। 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା। 12ରୁ ତ ଜଣେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। 11 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। କଣ ହେବ କଣ ହେବ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲେ। ସେହି ଜ୍ଞାନ କାହା ନିକଟକୁ ଆସିଲା? ପାଉଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପାଉଲ ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଦିନରେ ଈଶ୍ୱର ମୋହର ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ବିଚାର କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ? ଗୋଟେ ନୂଆର ବୁଦ୍ଧିର ସୁସମାଚାର ଅଛି, ନୂତନ ବୋଧ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ କହିବେ ପାଉଲ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ କେମିତି ବୁଝା ପଡିବ? ତାହାର ପରିଣାମ ଅନୁସାରେ ସେ ଗତିର ସହିତ କାମ କଲେ। ପାଉଲ ଅତି ଶୀଘ୍ର କାମ କଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ପାଉଲ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରହି ମଧ୍ୟ କେତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଥିଲା? ସୁସମାଚାରର ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଯେ ଏହାକୁ କଣ କହିଲେ? ମୋହର ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ଭାଗକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ରୋମିଓ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯାହାକି ପାଉଲ ଏହି ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ମୋହର ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରୋମିଓ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଆମେ ପଢୁଅଛୁ 25 ପଦରେ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୋହର ସୁସମାଚାର ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟର ପ୍ରଚାର ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ମୋହର ସୁସମାଚାର। ଅବଭିୟସଲି ତାହାର ସୁସମାଚାର କାହା ଆଧାରିତ ଥିଲା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ। ତାହା ତାଙ୍କ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ବଟ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ? ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଗଟ୍ ଟୁ ବି କେୟାରଫୁଲ। ଯଦି ଆମେ ପରିଣାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଗାଲାତୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଗାଲାତୀୟ 3ର 1 ପଦ।
से एपरि कहले, हे निर्बोध गालातिय माने किए तुम मानकु मोहित कला। प्रेज द लॉर्ड। हे निर्बोध गालातिय माने किए तुम मानकु मोहित कला। तुम मानक चक्षु सम्मुखरे तो क्रूसरे तो यीशु ख्रीष्टंकर चिन्ह अंकित होइथिला। से जणांती तुमे तो यीशु ख्रीष्ट को क्रूसरे चढ़िबार देखिथिलो। मु तुम मानक ठारू केवल एहा जानिबाकू इच्छा करे, तुमे माने कोन व्यवसायर क्रियाकर्म हेतु ना विश्वास रे सुनिबा हेतु आत्मा पाइथिलो। से सेमानकु बुझेइबा पई चेष्टा करुथिले। तुमे जो आत्मा पाइथिलो व्यवसायरु पाइलो ना काम द्वारा पाइथिलो। तृतीय पद, तुमे माने कोन एपरि निर्बोध आत्मा रे आरंभ करी तुमे माने कि एबे शरीर रे सिद्ध हेबाकू जाउ छ। से सेमानकु बुझेइबा चाहନ୍ତି जे तुम मानकु सुसमाचार रे कोन घटिला। से सेमानकु बुझेइबा चाहନ୍ତି जे तुम मानकु सुसमाचार रे कोन घटिला। सुसमाचार शुणिथिलो तुमर परित्राण अनुग्रह द्वारा आइथिला बोली, वर्तमान तुमे अनुग्रह परित्याग करी काम द्वारा उद्धार पाइबा पई चेष्टा करूअछ। जेमिति बहुत लोक माने ए प्रकार आरंभ करिथिले। आज मध्ये अनेक लोक ए प्रकार प्रार्थना करूथांती, जहाँकि प्रभुंकर प्रार्थना, प्रभुंकर सत्य प्रार्थना होची जोहन 17 अध्याय रे, जहाँकि हे प्रभु तुमर नाम पवित्र बोली मान्य हो। केवल ता नुहे, से माने बुझी पारंती नाही एही प्रार्थना कहा पई थिला, यहूदी मानक पई। ता मध्ये गोटे आदर्श थिला। सेही प्रार्थना पुनरावृत्ति करिबाकू नुहे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोक यार पुनरावृत्ति करिथांती, काहेकि कारण से मानकर ज्ञान वृद्धि पाइ न थाए। एबे भी केते लोक बुझी पारंती नाही जे गोटे यहूदी मानक पई सुसमाचार एवं अन्य जाति मानक निमंत सुसमाचार, सेही ज्ञान से मानक ठारे विकसित होई नाही। ताहा कोन? दे आर द मिनिस्टर ऑफ द लेटर। से माने अक्षर सेवक, आत्मार सेवक नुहंती। बाइबल कहे अक्षर मृत्युदायक, आत्मा जीवनदायक। प्रेज द लॉर्ड। से मानकर गोटे विषय गर्व जे से माने थियोलॉजी पढी करी आसी अछंती, किंतु आत्मांकर बोध से मानकर नाही। प्रेज द लॉर्ड। से माने तो ज्ञान पाइले, किंतु कहार पाइले? थियोलॉजी रो ज्ञान पाइले, आत्मा को नाही। एही कारणरु से माने गालातिय माननकु निर्बोधी बोली कहिले। भाई तुमे आत्मा को कि प्रकार पाइथिलो? तुमे बुद्धिर ज्ञान पाइथिलो ना आत्मा पाइथिलो? वर्तमान तुमे आत्मा को छाड़ी केउ रास्ता रे जाउ अछो? तुमे केउ रास्ता को निजर करि नेलो? जेमति कि से लोक माने प्रार्थना करथन्ते सेही प्रभुंकर प्रार्थना को जेतेबेले ध्यान रे पढिबो, सेठा रे प्रकार प्रार्थना सब अछि कि जहा कि हम पई लागू मध्य हबो नाही। आम पई लागू हेबो नाही, कारण बहुत विषय सफल होई अछि। बिकॉज दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग। सेमानक पाखरे ज्ञान नाही। तबे से माने कोन करंती? से माने सेही विषय को वर्तमान मध्ये लागू करछन्ती, जहा कि परिणाम सृष्टि करू नाही। जेतु से माने कोन दियंती? कैंसर रे, ब्लड प्रेशर रो बटिका दियंती। सेमानक पाखरे सुसमाचार रो ठीक ज्ञान नाही। जदि आप आगो को बढ़िबा, आपण माने बुझी पारिबे जे ठीक ज्ञान केउ काहे कि दरकार होटे। गोटे जनरल नॉलेज अछि, आ कोन सठिक ज्ञान। आ परमेश्वर कोन चाहंती? आपण मानक पाखरे समान ज्ञान रो सहित सठिक बुद्धि मध्ये हेबा उचित। प्रेज द लॉर्ड। आपण केवल सामान्य ज्ञान रहि जांतु नाही, एक्सपर्ट हे जांतु। बहुत लोक एक्सपर्ट अछंती, किंतु कहू विषय रे जाने नाही मु, किंतु सेमानक ठारे सुसमाचार रे केवल सामान्य बुद्धि रहि अछि। जेपरि कि से कहले आमर लोक माने ज्ञान रो अभाव रे विनष्ट होउ अछंती। से कहले तुमे भूल करू अछ, कारण तुमे वाक्य को बुझुना हो। सेमानक पाखरे वाक्य रो ज्ञान नाही। प्रेज द लॉर्ड। से ज्ञान यीशु ख्रीष्टंक ठारे थिला। से ज्ञान काहा पाखरे थिला? पाउलंक पाखरे थिला। से कहले मोहर सुसमाचार अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्ट्रिन अनुसार नाही, ताहाकू डिस्पेंसेशन दिया जाइथिला, ताहाकू अनुग्रह दिया जाइथिला, जो द्वारा कि सुसमाचार कोन करिवे? अन्य जाति मानक निकट को नै जिवे। तेबे आपण मानकु चेक करिबाकू पड़िबो जे जो सुसमाचार सुनु अछंती ताहा सुसमाचार ना नाही। बहुत लोक ताहा जणा नाही जे जहा सुनाउ अछंती सेठारे सुसमाचार अछि ना नाही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वर्तमान मु कहिथिले ना, कहिबा पय बहुत विषय सब रही अछि, बट समय केवल मो पाखरे अल्प समय बाकी अछि, 5-7 मिनिट। तेबे आपण प्रश्न करबाकू चाहिबे जे केउ सुसमाचार रो ज्ञान। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पुरातन नियम रो मध्ये गोटे कहानी देखिबा। आसु आमे पढिबा सामुएल रे, सेकंड सामुएल 18 अध्याय। तेबे आमे द्वितीय सामुएल 18 अध्याय 20 पदरु पढिबा। ए विषय बुझेबा पई तार बैकग्राउंड मु आपण मानकु देई देबी। से विषय रे जणे देबी कोन होउथिला बोली। युद्ध चलीथिला। दाऊद युद्ध करबा निमंते जोयाब को पठाइथिले। आ से युद्ध रे किछि विषय घटिला। से युद्धर विवरण कहा पाको पठागला? दाऊदंक निकट को पठागला। एठारे एही कहानी चलथिला, कोन हैला सेठारे बोली। मु 20 पदरु पढिबी। द्वितीय सामुएल 18 अध्याय 20 पद। जोयाब ताहांकु कहिला, आज तुमे चलंतु 19 पदरु पढिबा। सादोकर पुत्र अहिमास कहिला, एही संवाद राजांक निकटକୁ नेबा ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଦୌଡ଼ି ଯାଏ। ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ କରି କି ପ୍ରକାରେ ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରିଶୋଧ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ଯୋୟାବ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜି ତୁମେ ସୁସମାଚାର ବାହକ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଦିନ ସୁସମ୍ବାଦ ନେବ। ଆଜି ତୁମେ ସୁସମ୍ବାଦ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମରିଅଛି।
से ताहां कहउथिले कि तुमे जाओ नाही कारण तुमठारे एही ज्ञान नाही तुमे सठिक भाबरे कहि परिबो नाही प्रेज द लॉर्ड तेणु से कोन कहउथिले तांकू तुमे जाओ नाही भाई मु अन्य काहाकू जणको पठाइबी तबे जोयाब कुशिया को कहिला तुमे जहा देखियो ताहा राजा को जाई जणाओ एथिरे कुशियो जोयाब को प्रणाम करी दौड़िला आपण देखि पारिबे जणे सुसमाचार दबा पय चाहुतिला किंतु ताकोटे सठिक ज्ञान नथिला जोयाब कहला तू बसी जाओ भाई मु अन्य जण को पठाइबी मु 22 पदरु पढु अछि तो साधकर पुत्र अहिमास पुनर्बार जोयाब को कहिला जहा हेउ विनय करूछि मु मध्य से कुशियर पछे दौड़े जानंती कि एमिति बहुत लोक अछंती जे कि सुसमाचार ज्ञान न थाई मध्य उत्साह सहित आगो बढ़ी जाती पाळ कृष्ण कहिथिले बहुत लोक अछंती जहा परमेश्वर पठाइथिले एवं अनेक लोक निजे निजे से मारे चली जाइथिले हालेलुया एई कथा पाळक मानक विषय रे बहुत सेवा कार्य परमेश्वर आरंभ करथिले एवं अनेक सेवा कार्य निजे निजे आरंभ करथिले लोक माने उत्साह रे से माने करथिले किंतु से माने परमेश्वर को पचारि नथिले जे कोन करबा को हेबो कोन न करबा को हेबो बोली एठार हम से घटना देखु आसंतु देखबा आगो को बढ़िबा कहू साधकर पुत्र अहिमा पुनर्बार जोयाब कहला जा हेउ विनय करूछि मु मध्य से कुचियर पछे दौड़े रहिरे जोयाब कहला मो पुत्र सेही संवाद पाई तुमे तो कोनोसी पुरस्कार पाइबो नाही आपण देखि पारिबे तबे तुमे काहे की दौड़िबो ओ बॉय हा तुम संवाद पाई कोनोसी पुरस्कार मिलिबो नाही तांको कथा केही बुझी पारिबे नाही ए यीशु ख्रीष्ट को आपन निजर जीवन देबे नाही से कहला जा बे हो मते दौड़ी जिबा को दियो से सेतिकी इनसिस्ट कले जोयाब कहले दौड़ तो अहिमास प्रांतर पथ दे दौड़ी कुशियो को पछरे पकाई गला वर्तमान एठारे गुटे इंटरेस्टिंग विषय आसी गला अहिमास जो थिला से दौड़ी बारे पूरा तेज थिला से दौड़ी करी कुशियो को पछरे पकाई देला किंतु अहिमास ठारे सुसमाचार नथिला प्रेज द लॉर्ड अहिमास पाखरे सठिक ज्ञान नथिला कोन घटी अछि ताहाकू जणा नथिला आ जोयाब ताहाकू मना करूथिले नाही किंतु से जिद रे अटल थिला एवं दौड़ीबाकू लागिला आगो को पड़िबा दाऊद द्वार द्वार मध्य स्थान रे बसिथिले प्रहरी द्वार छातर कांथ ऊपर को चढ़ीथिले से अनाई कोन देखिले जणे लोक एकाकी दौड़ी आसु अछि जेबे प्रहरी उच्च स्वरे राजा को ताहा जणाइले तेबे राजा कहले जेबे से एकाकी अछि तेबे सुसमाचार आणु अछि से दौड़ी दौड़ी आसी पहुंचिला आसंतु 26 पद प्रहरी आउ जण को दौड़ी आसबार देखि उच्च स्वर रे द्वारी की कहला देखो आउ जणे एकाकी दौड़ी आसु अछि तो राजा कहले से मध्य सुसंवाद आणु अछि एथिरे प्रहरी कहला प्रथम लोकर दौड़ साधकर पुत्र अहिमास रो दौड़ परि मोहर बोध हुए तेबे राजा कहले से भलो लोक से भलो संवाद नै आसु अछि प्रेज द लॉर्ड सुनिले एठारु भलो न जे मु भलो अटे किछि कथा नाही आपण भलो होई पारंती आपणक मन भलो होई पारे बट बुद्धि शक्ति अलगा अटे हालेलुया सेतेबेले अहिमास डाक पकाई राजा को कहला सबु मंगल तो से राजांकर सम्मुख रे मुह माडी पड़ी प्रणाम करी कहला सदा प्रभु आपनक परमेश्वर धन्य मोर प्रभु महाराजंक विरुद्ध रे जेउ मनुष्य माने हस्त उठाई जंती से मानक से समर्पण करी अछंती किंतु राजांकर मन अन्य एक संवाद प्रति थिला से देखिबा तहिरे राजा कहले से जुबालक अबशालोम मंगल तो आपण जानती अबशालोम कोन करथिला अबशालोम विद्रोह करथिला दाऊदक विरुद्ध रे से तांकर पुत्र थिले सही कारण तांको मारिबा निमंते जोयाब को जीवाको पड़िथिला कारण से तांकर पुत्र होइथिबा सकसु दाऊदंकर मन काठारे लागि रहिला अबशालोम ऊपर थिला तबे दाऊद तांको पचारले अबशालोम रो कोन हैला एठारे में पढिबा तो अहिमास उत्तर कला जोयाब महाराजंक दास अर्थात आपणक दास मते पठाइले आपण देखुछंती काहा ऊपर से दोष लगाउ अछंती जोयाब ऊपरे बहुत लोक एंती कहंती मते परमेश्वर पठाई अछंती बोली प्रकृत रे एठार किंतु बुलेई के कहंती से कहले जोयाब मते पठाइला किंतु आपण जानती जोयाब ताको पठाइबा को ही चाहू नथिले प्रेज द लॉर्ड किंतु से चली गले जोयाब महाराजंक दास अर्थात आपणक दास मते पठाइबा बेले महाजनगहळ देखिली मात्र कोन हैला ताहा जानि नहीं ओ ता अर्थ ता पाखरे किछि ज्ञान नथिला एथिरे राजा कहले एआडे आसी रह तो से एआडे जाई ठिया हैला प्रेज द लॉर्ड जो मानक परमेश्वर मते पठाई ना से माने मध्ये गोटे साइड रे चिड़ा होरंती यीशु ख्रीष्टक नाम हालेलुया हालेलुया कारण ए समय परमेश्वर चाहती जे ठीक सुसमाचार लोक मानक निकट पहुंचु बोली से कोन कहले एठार घुंची छिड़ा हुआ तबे से साइड रे रखी देले ताठार द्रुत गति थिला किंतु ज्ञान नथिला ताठार उत्साह तो थिला किंतु परमेश्वर चाहू नथिले जे से ताहांकर काम से करू बोली जेमति जोयाब चाहू नथिले एही प्रकार लोक आज मध्ये अछंती ओके कुशियो मध्ये पहुंचिला आ कुशियो कहला मो प्रभु महाराजंक पाई सुसंवाद अछि कारण जो माने आपनक विरुद्ध रे उठिथिले सदा प्रभु न्याय करी आज से समस्त ठारू परिशोध नहीं अछंती अर्थात विद्रोह रो कथा उठु अछि जो माने आपनक विरुद्ध रे विद्रोह करथिले से मानक ठारू आपनक बंचाइले एबे सुधा दाऊदंकर मन केउ ठारे थिला अबशालोम ऊपरे तहिरे राजा सेही कुशियो को पचारले से जुबाल को अबशालोम रो मंगल तो ताहांक मन ताहांक पुत्र ऊपरे रहिथिला कुशियो उत्तर कला
मो प्रभु महाराजा शत्रुगण और आपणकर अमंगल करने जो मैंने आपण विरुद्ध उठती से समस्ते से जोबालक परि हेतु प्रेज द लॉर्ड देखिले से प्रकार भाव प्रचार कले से कहले ना जे तुमर पुत्र मरीगले बोली कारण तांको जणा थिला जे तुमर पुत्र मरी अछंती बोली कहले से तांकर गला काटी देई थांते पुणी दाऊद को से जानी थिले जेतेबेले दाऊद पाखक साउलर खबर आसीथिला जे आसिकी कहला कि मु साउल को मारि देई अछि से कहले ओके तुमर रक्त तुमर मस्तक ऊपर तांको ठारे सुसमाचार दबा निमंते ज्ञान रहिथिला सेही समय कहा पाखरे नथिला अहिमास पाखरे नथिला कहा पाखरे थिला कुचिया पाखरे थिला प्रेज द लॉर्ड आमे बुझी परिबा जे सुसमाचार ज्ञान अति जरूरी अटे कि प्रकार भाव रे सुसमाचार को सुनाइबे ताहा बहुत जरूरी अटे हालेलुया वर्तमान यहाँ हम प्रार्थना करूछु परमेश्वर आपन को कोन देबे गति मध्य देबे एवं ज्ञान मध्य देबे प्रेज द लॉर्ड आपण अहिमास हुअंतु नै जाहां पाखरे गति अछि किंतु ज्ञान नाही ना खुशी हेबे जा पाखरे ज्ञान अछि किंतु गति नाही परमेश्वर आपन को कोन देबे गति मध्य देबे ज्ञान मध्य देबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कारण जुगांत समय रे सदा प्रभु कहले मु कोन करबी एक क्षिप्र गति रे कार्य करबी प्रेज द लॉर्ड तबे आपन को मन रे प्रश्न उठो अछि केउ सुसमाचार जेउ ठार मु शेष करबी प्रेरित 20 अध्याय आउ आमे पढिबा 28 पद बुझेइबा पई केउ सुसमाचार हम मान को सुनाइबा को पड़िबो केउ सुसमाचार ए विषय आम आग को मत देखी पारिबा किंतु आज पाई आपण जे प्रकार की आपण स्टडी करि पारिबे ओ बुझी पारिबे जे केउ सुसमाचार सुनाइबा को पड़िबो 20 अध्याय 28 पद आउ जो मंडली की ईश्वर निज रक्त रे क्रय करी अछंती ताहांक सेही मंडली की प्रतिपालन करिबा निमंते पवित्र आत्मा से समस्त पल मध्य रे तुम मान को अध्यक्ष रूपे नियुक्त करी अछंती वाह बहुत बढ़िया विषय किंतु एहा मोर पॉइंट नाही एहा मोर फोकस नाही आमे आग को बढ़ी जिबा 29 पदरे आमर फोकस अछि मु जाने जे मोहर प्रस्थान परे तुरंत बाघ गुडाक जे तुम मान मध्य प्रवेश करिवे से माने पल को छाड़िबे नाही एथिरे ताहांकर चिंता थिला लेखकर से कौन चाहूथिला एपरि न हो जे लोक माने तुम मध्य प्रवेश करी बाघ सदृश विदीर्ण करी तुम मान को खाई जिवे ସେମାନେ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକେ ଉଠି ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ଟାଣି ନେବା ନିମନ୍ତେ ବିପରୀତ କଥା ଗୁଡାକ କହିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେ ଗାଲାତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେ ନିର୍ବୋଧ ଗାଲାତୀୟ ମାନେ କିଏ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲା ଏହା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ନ ହେଉ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ସୁସମାଚାରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପଢିବା 30 पदम तुम मानक मध्य सुधा लोके उठी शिष्य मानक आपण मानक पछरे टाणी नबा निमंते विपरीत कथा गुडाक कहिबे आपण जानुछन्ती मु कोन कहिबी बहुत लोक ए प्रकार अछन्ती जो माने के विपरीत कथा गुडाक कहि लोक मानकु निज निकट को टाणी नियंती एथिरे सत्यता नाही जेउ ठार सुसमाचार नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 31 पद अतएव तुमे माने जागी रुह आ मु 3 वर्ष पर्यंत दिबारात्र अश्रुपात सहित प्रत्येक जन को चेतना देबा को जे क्षांत होई नथिली एहा स्मरण कर से कहू अछन्ती जे से कोन करथिले लोक मानक पई मध्यस्थता कले लोक मानक पई आसु बुहाइले आ से कोन कले लोक मानक उपदेश देले सठिक उपदेश देले ताहांकर मन लोक मानक मोहित करिवार नथिला लोक मानक ठकी प्रतारण करिवार नथिला किंतु उपयुक्त ज्ञान देबार थिला वर्तमान 32 पद को आमे जेउ ठारे कि हमर संपूर्ण फोकस रहिथिबो एबे मु तुम मानकु प्रभुको ठारे ओ ताहांको अनुग्रहर वाक्य निकटर समर्पण करूअछि हालेलुया से कहले मु तुम मानकु प्रभुको ठारे ओ परमेश्वर को अनुग्रह वाक्य निकटर समर्पण करूअछि ता अर्थ परमेश्वर हमनकु जेउ सुसमाचार देले ता सुसमाचार ता अनुग्रहर सुसमाचार अनुग्रहर वाक्य को समर्पण करूअछि गॉस्पेल ऑफ ग्रेस सुसमाचार केउटा अनुग्रहर अटे प्रेज द लॉर्ड एही सुसमाचार पाउलंक पाखरे थिला एही सुसमाचार सारा पृथ्वी को उद्धार करुथिला एवं परित्राण करिवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कारण आज अनुग्रह समय चली अछि आपन को कोन करिबाकू पड़िबो यीशु ख्रीष्ट को प्रभु एवं उद्धारकर्ता भाबरे ग्रहण करिबाकू पड़िबो आ एहा ही यथार्थ समय कारण आमे माने राजर अति निकटवर्ती होई अछु अति निकटवर्ती आपन चतुर्पार्श्व जे सब घटना घडु अछि से सब जणाई देबो जे बाइबल रे जहा सब लिखा अछि केते सत्य अछि दुनिया रे जहा सब घटना घडु अछि ता बाइबल अनुଯାयी ही घडु अछि आ परमेश्वर चाहନ୍ତି जे आमे कोन करिबा सेही अनुग्रह को ग्रहण करिबा वर्तमान मध्ये अनुग्रहर समय आपन कोन करिबाकू पड़िबो केवल यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिबाकू पड़िबो प्रभु एवं उद्धारकर्ता भाबरे एही सरल कार्य करी आपन कोन करिवे नरकरू बंचिबे आपण राजर रे जाई पारिबे प्रेज द लॉर्ड एहा को आमे कोन कहू अछु अनुग्रहर सुसमाचार के कहि देबे ओ अनुग्रहर सुसमाचार रे लोक माने दुर्बल होई जिवे आसंतो आगरे पढिबा वाक्य कोन कहे मु तुम मानकु प्रभुको ठारे ओ ताहांको अनुग्रहर वाक्य निकटरे समर्पण करू अछि से तुम मानकु निष्ठावान करिबा निमंते तो परिपवित्रकृत समस्तक मध्यरे अधिकार देबा निमंते समर्थ अटंती प्रेज द लॉर्ड तबे आपण देखि पारिबे अनुग्रह सुसमाचार कोन करि पारे उन्नति करि पारे लोक मानकु बलवान करि पारे प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया। एही सुसमाचार को आपण माने बुझिबा को पड़िबो। एही सुसमाचार को आपण माने लोक मान को जणाइबा को पड़िबो। लोक मान को जणांतु जे यीशु ख्रीष्ट सेमान को प्रेम करंती। लोक मान जणांतु जे एही विपद रे उद्धार पाइबा निमंते कोन करबा को पड़िबो। यीशु ख्रीष्ट को आपण जीवन ग्रहण करबा को पड़िबो। जदि सेमाने यीशु को निकट को आसी जिवे कोनोसी रोग सेमान को छुई पारिबो नाही। सेमाने पृथ्वी रो अर्थ व्यवस्था रो ऊपर उठी जिवे। प्रेज द लॉर्ड। केवल यीशु परित्राण दियंती। हालेलुया। टीका रक्षा करि पारिबो नाही, यीशु रक्षा करिवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जदि आपण यीशु ख्रीष्ट को निजर जीवन दे नांती मु आपण को निमंत्रण करबा को चाहूछे। जदि आपण ए संवाद सुनु अछन आपण एही अनुग्रह सुसमाचार को ग्रहण करंतु। आ आपण कोन करि पारिबे। राप्चर रे जाई पारिबे। नरकर अग्नि रो रक्षा पाइबे। आपण स्वर्ग जाई पारिबे। प्रेज द लॉर्ड। आपण कोनसी कर्म द्वारा नुह केमिति एही अनुग्रह जहा आपण को निकट को वर्तमान आसु अछि ताहा को ग्रहण करबा द्वारा एते सरल। तेणु आमे माने यहाँ कोन कहू अनुग्रह रो सुसमाचार। आपण को केवल विश्वास करबा को पड़िबो जे यीशु ख्रीष्ट मरिथिले आपण स्वर्ग रो नागरिक जण हेइ जिवे। प्रेज द लॉर्ड। मु विश्वास करे जे आपण आपनकर जीवन यीशु ख्रीष्ट को देबा चाहू अछंती। आगुरु आपण देई नांती आ प्रथम थर आपण हमर प्रोग्राम देखु अछंती। मु आपण मान को उत्साहित करबा चाहू अछि जे आपण जेउ ठार थिले मध्य आपनकर हस्त को उत्तोलन करंतु। आपनकर आखि को बंद करंतु। हृदय सहित ए प्रार्थना को करंतु। तेबे आपण कोन हि जिवे स्वर्ग रो नागरिक होई जिवे। आपनकर पवित्र हस्त उत्तोलन करी मो पछरे ए प्रार्थना करंतु। हृदय सहित प्रार्थना करंतु। हे प्रेमी प्रभु मु यीशु को ठारे विश्वास करूअछे जीवित प्रभु अटंती। से परमेश्वर को पुत्र अटंती। धन्यवाद प्रभु। मु विश्वास करूअछे जे यीशु मोर आत्मा को बंचाइबा निमंते मृत्यु भोग कले। आउ तृतीय दिन रे परमेश्वर ताहांको मृत मान को मध्यरु उठाइले। आज मो यीशु को डाकुअछे मोर जीवन को आसीबा निमंते मोर प्रभु एवं उद्धारकर्ता हेबा निमंते। धन्यवाद प्रभु। मु विश्वास करूअछि आज ठारू यीशु मोहर प्रभु अटंती और मोर उद्धारकर्ता अटंती। आज ठारू मु परित्राण पाइली। आज ठारू मु नूतन जन्म नेली। आज ठारू मु परमेश्वर संतान हेली। वर्तमान मु विनष्ट होई पारिबि नाही। धन्यवाद प्रभु मते परित्राण देइथिबारु यीशु को नाम रे आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जदि आपण एबे प्रार्थना कले तबे आपण मानन को परमेश्वर को राज्य रे स्वागत। जदि आपण एबे यीशु को निजर जीवन देछंती मु आपन को पय प्रार्थना करूछि। परमेश्वर ए जे व्यक्ति वर्तमान यीशु को निजर जीवन देले तांको पय मु प्रार्थना करूछि। मु प्रार्थना करूछि आज ठारू ताहाको ऊपर यीशु को नाम लेखा जीव। यीशु को नाम रे से दुष्टतार हासरु बंचिबो एवं मंदतार रक्षा पाइबो। यीशु को नाम रे आज ठारू से परमेश्वर को निज इच्छा रे चलिबे। यीशु को नाम रे ताहाको विरुद्ध रे कोनोसी अस्त्र शस्त्र सफल हेबो नाही। यीशु को नाम रे से जहा किछि करिवे यीशु ख्रीष्ट को नाम रे से सफल हेबे। धन्यवाद प्रभु। तुम आत्मा द्वारा ताहाको आशीर्वाद देउ। तुम वाक्य द्वारा आशीर्वाद देउ। धन्यवाद। आ एही प्रार्थना यीशु ख्रीष्ट को नाम रे मागुछि। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पुनर्बार आपनको स्वागत। आम डिटेल सेठार लेखा जाई अछि। आपण हमको फोन करंतु एवं कहंतु जे आपण वर्तमान यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कल बोली। तबे आपनको आमे गुटे पुस्तक पठेई पारिबु जहार नाम कि अब जब आप नहीं जन्मे। एहा आपनको सहाय्य करबो यीशु को अधिक जानिबा निमंते एवं आपनकर भित्तिभूमि को दृढ़ करिबा निमंते। प्रेज द लॉर्ड। वाह वाह वाह। वर्तमान समय आमे क्वायर को स्वागत करबा पई आपनकर नैवेद्य एवं दशमांश दान देबा पई पारपाटी आसीबा पर्यंत आम डिटेल स्क्रीन रे आसी जिवो। आपण जेउ ठार थिले मध्ये आपनकर नैवेद्य एवं दान दशमांश हमकु देई परिबे। आपनकर पार्टनरशिप आपण देई परिबे। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। गॉड ब्लेस यू। हाँ यीशु मसीह जिंदा है और वो आने वाला है। हम उसकी स्तुति गाएंगे। मैं गाऊंगा तेरे दया और प्रेम के बारे में, तेरी भलाई और कृपा के बारे में। हालेलुया। मैं गाऊंगा तेरी दया और प्रेम के बारे में, तेरी भलाई और कृपा के बारे में। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हो मैं चिल्लाऊं। उसकी स्तुति चिल्ला के कर सकते हैं। तेरी भलाई और कृपा के बारे में। हालेलुया। मैं गाऊंगा
हो सके गाइए हालेलुया 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 तेरे नाम की महिमा हो हालेलुया 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 तेरे नाम की महिमा हो तेरे नाम की महिमा हो मैं चिल्लाऊं तेरे नाम की महिमा हो तेरे नाम की महिमा हो मैं चिल्लाऊं तेरे नाम की महिमा हो Hallelujah. Praise the Lord. वा ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଏବଂ ଦଶମାଂଶ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଏବଂ ପାଣିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଥିବା ସକାଶୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଦେଇଅଛୁ ତାହାର ବହୁତ ସଫଳତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଅଛୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା वा 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 ଆଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଏହା ବିଶେଷ ସମୟ ଅଟେ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ଏହା ସେଇ ସୁସମାଚାର ରୋଗ ହେବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବା ଯଦି ଆପଣ କିଛି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କେହି ପ୍ରିୟଜନ ଯଦି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ହସ୍ତକୁ ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଟ ଉଠାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଟେ ପବିତ୍ରତା ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ବାହାରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହସ୍ତକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଟ ଟାଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ରଖିପାରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଯଦି କେହି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମସ୍ତକରୁ ତଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ରୋଗ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥା କରୁଅଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ 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 ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସରେ ଫସି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡୁଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛୁ ଆମର ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଠାରେ ଅଛି ଆପଣ ଫୋନ କରି ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆମର କିଛି ଜରୁରୀ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ରହିଅଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସ୍କୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆଜି ହିଁ କରିବାକୁ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆପଣ ନିଜ ପବିତ୍ର ହାତକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଚରଣ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ପରମ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ